अष्टम श्रेणीर मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने आमर नूतन गणित पुस्तक जार ना हूँ गणित प्रकाश ताहार तृतीय अध्याय संख्यार कहानी संपर्क में आम लास्ट दुईटी भिडियो रे डिस्कसन करते। यार दुईटी भिडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी आज हूँ यार पार्ट 3। हाँ पिले माने जो मैंने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे आजिर ए वीडियो रे आमे 3.2 रे थिबा केतेक प्रारंभिक संख्या प्रणाली सम इयरली नंबर सिस्टम संपर्क रे डिस्कशन करिबा। तबे एक रे देछि शरीर रो विभिन्न अंगर व्यवहार पिले माने जेते आमे गणन करूचे बा जेते बेले आमे मिश्रण करूचे सेते बेले तमे हातर आंगुठी को व्यवहार करूछ ना नहीं? हाँ तुमे हातर आंगुठी को व्यवहार करूछ, एबे भी तुमे माने आंगुठी को व्यवहार करूछ। ठीक सेही परी एहा जेते बेले संख्या विषय से माने जानि नथिले, संख्यार नामकरण जानि नथिले, सेते बेले मध्य से माने गणन समय रे आंगुठी को व्यवहार करते, शरीर विभिन्न अंग प्रत्यय को व्यवहार करुले। तेबे देख पिले विश्वर अनेक गोष्ठीर लोक गणन पाई तांकर हाथ शरीर अंग व्यवहार करिथांती। पपुआ न्यू गिनीर एक गोष्ठीर लोक किपरि निज शरीर अंग को मानक अनुक्रम बा संख्या प्रणाली भाव में व्यवहार करुले एवं एबे भी करुछंती ताहा दिया जायछि। ता माने गोटिए गोष्ठीर लोक पिले पपुआ और न्यू गिनी बुझेला। पपुआ न्यू गिनीर गोटे जातिर बा गोष्ठीर लोक किपरि भावे से माने तांकर हाथ और शरीर अंग प्रत्यंग को संख्या प्रणाली रे व्यवहार करुथिले ताहार गोटे चित्र देछि तम बही रे देख। तेबे से माने केमती 1 रु 27 पर्यंत तांकर शरीर विभिन्न अंग प्रत्यय को नहीं संख्या प्रणाली रे हिसाब करुथिले तार गोटे चित्र देछि। तेबे लक्ष्य कर प्रथमे तांकर डाहाण हाथ को लक्ष्य कर। डाहाण हाथर वृद्धा अंगुठी आरंभ है 1 2 3 4 5 बुझेला। वृद्धा अंगुठी काणी अंगुठी पर्यंत 5, तापरे पापुली को नियागला 6, तापरे पापुली ऊपर भाग को टिके नियागला 7, कहूणी 8 एवं तापरे 9 निया जाउछि। 9 ऊपर लक्ष्य कर एटा होछि 10 एवं बेक डाहाण पट बेक को निया जाउछि 11, डाहाण पट कान होछि 12, डाहाण पट आखि होछि 13 एवं नाक होछि 14, बाम पट आखि होछि 15, बाम पट कान होछि 16 एवं बाम पट बेक होछि 17, पुणी बेकरु तल भाग को आसीगले 18 19 20 एवं एहीपरि भाव रे शेष रे जाइकी काणी अंगुठी रे बाम पट काणी अंगुठी रे पहुँचुछंती 27। एहीपरि लक्ष्य कर से माने 1 रु 27 पर्यंत तांको शरीर विभिन्न अंग प्रत्यय को नहीं से माने संख्या गणन करुथिले एवं सेही पपुआ गोष्ठीर लोक माने एबे मध्य गणन करुछंती। बुझिहेला पिले। हाड़ और अन्यान्य पृष्ठ रे टाली चिन्ह संख्या उपस्थापन सबुठारु पुराणा प्रणाली मध्यरु गोटिए होछि दाग देबा बा चिन्ह देबा बा गुंफार कांथ उपरे कटा चिन्ह तैयारी करिबा। एही चिन्ह गुडी को टाली चिन्ह मध्य कुहा जाय। पिले तुमे माने गणित रे टाली चिन्ह रो व्यवहार ऑलरेडी तमे जानिचो ना नाही? टाली चिन्ह रो व्यवहार मने कर तमे 4 लिखुथलो तेबे तमे एही परि भाबे 1 2 3 4 गार टाणुथिलो बुझेला। 5 लिखला बेले आकु आमे एमती गार पकाउथिले तेणु आकु आमे टाली चिन्ह बोली कहूचे। पिले एही टाली चिन्ह अति पुराणा कालरू व्यवहृत होइछि बुझेला। से माने ए दाग देबा बा चिन्ह दबा बा गुंफार कांथरे कटा चिन्ह बा गार भली देई थांती, एहाकु टाली चिन्ह बोली कुहा जाय। एही पद्धति रे गणना करा जाउथिबा प्रत्येक वस्तु पाई गोटिए लेखा चिन्ह दिया जाय। तेणु चिन्ह गुड़िकर मोट संख्या वस्तुर मोट परिमाण सूचाए। प्रथम पद्धति रे काठी व्यवहार करी गणना करिबा प्रक्रिया सहित यह प्रायतः समान, पार्थक्य केवल काठी परिवर्ते चिन्हर व्यवहार करा जाए। तेबे मनकर जनक पाखरे 4टी गाई अछि तेणु से कांथरे
ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଏହିପରି 4ଟି ଗାର ପକାଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣନ କରିବାର 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଅଲ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଅର୍ଥାତ୍ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଲି ଚିହ୍ନଟି ଆମର କାଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯେପରି ଗଣନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ତାହା ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଫରକ, ସେଥିରେ ଆମେ 4ଟି କାଠି, ମନେକର ଜଣଙ୍କର 4ଟି ଗାଈ ଅଛି, ସେ 4ଟି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ତାର କାନ୍ଥରେ ବା ଯେକୌଣସି ହାଡ଼ରେ ସେ 4ଟି ଗାର ପକାଉଥିଲା। ଫରକ ହେଉଛି ଏଠି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏଠି କେବଳ ସେ ଗାର ପକାଉଥିଲା, ଏତିକି ଫରକ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ 20,000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହିଭଳି ଗଣନା ଚିହ୍ନ ଥିବା ମନେ ହୁଏ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ହେଉଛି ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ଓ ଲେବମ୍ବା ହାଡ଼। 20,000ରୁ 21,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ହାଡ଼ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେବାମ୍ବା ହାଡ଼। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଜାଗାର ନାଁ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଏଠାରୁ ମାଟି ତଳୁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟାକୁ ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେବାମ୍ବୋ ହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅତି ପୁରୁଣା ହାଡ଼। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ 21,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କଙ୍ଗୋର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ହାଡ଼ରେ ପିଲେ ଚିହ୍ନ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିପରି ଦେଖ, ମନେକର ହାଡ଼ଟା ଏପରି ଅଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଗାର ପଡ଼ିଥିବାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେବେ ଗଣନ ସମୟରେ ଗାର ପକାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ନା ଲେବମ୍ବା ହାଡ଼। ବୁଝିହେଲା? ଇସାଙ୍ଗୋ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଲେବାମ୍ବା ହାଡ଼। ଏହା 44,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲେବମ୍ବ ଆବିଷ୍କୃତ ଲେବମ୍ବ ହାଡ଼ରେ 29ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ଠାରୁ ଏଇ ଲେବମ୍ବ ହାଡ଼ ହେଉଛି ଅତି ପୁରାତନ। ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ହେଉଛି 20,000ରୁ 21,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେବମ୍ବା ହାଡ଼ ହେଉଛି 44,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହାଡ଼। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲେବାମ୍ବୋ ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 29ଟି ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗଣିତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହୁଏତ ଏହା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଭାବେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ହାଡ଼ ଆମର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ବା ଅତି ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ଲେବାମ୍ବୋ ହାଡ଼, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏହା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ଗଣନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହୁଏତ ସେମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ এই ଗାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତମ ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଲେବାମ୍ବୋ ହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼, ତାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କିପରି ଗାର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର। ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଡ଼ରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଟାଲି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ଆଇରେ ଦେଖିବା 2 କରି ଗଣନା କରି ସଂଖ୍ୟା ନାମ ପାଇବା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୁମୁଲଗାଲ ନାମକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ଗୁମୁଲଗାଲ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିପରି ଦେଖ। ସେମାନେ 1କୁ କହୁଥିଲେ ଉରାପୋନ। ବୁଝିହେଲା ତ? 2 କହୁଥିଲେ ଉକାସର। ବୁଝିହେଲା? 3କୁ କହୁଥିଲେ ଉକାସର ଉରାପନ। 4କୁ କହୁଥିଲେ ଉକାସର ଉକାସର। 5କୁ କହୁଥିଲେ ଉକାସର ଉକାସର ଉରାପନ। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପିଲେ ବୁଝିବା।
ସେମାନେ ଏକ को ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ୟୁରାପନ୍ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ କି କହିଥିଲେ ଉକାସର। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମକୁ ନେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକୁଥିଲେ। କେବଳ ଦୁଇଟି ନାଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, एकटा हूँ उरापन दुईटा हूँ उकासर। जिते तीन से कहूले तीन को से कहूले कौन ना 2+1 दुईटा हूँ कौन पिले उकासर एवं एकटा हूँ उरापन तेणु तीन को डाकुले उकासर उरापन। बुझीगला तो। अच्छा, 4 को जिते कहूले कौन ना 2+2 तेणु 2 हूँ उकासर तेणु उकासर उकासर। बुझा चेष्टा कर। जिते 5 कहूले 5 को मध्य आम एमती लिखिपर कौन ना 2+2+1 ताने 2 की से डाकुले उकासर आउ गोटे उकासर एवं 1 जगह उरापन तेणु 5 को डाकुले उकासर उकासर उरापन। 6 को कहीपर 2+2+2 ताने 2 है उकासर ताने 6 को से डाकुले उकासर उकासर उकासर। अर्थात कहबार अर्थ यही प्रथम दुईटी नाम को नहीं से अन्य 3, 4, 5, 6 संख्या को व्यवहार करि पारुथिले बा तार नाम को डाकी पारुथिले। समस्ते बुझी पारल तो। किंतु ये जो गुमुलगाल आदिवासी लोक केवल 6 जाए गणुथिले। बुझेला, 6 रु जते बड़ संख्या होउतला से माने ताकू कहूथिले रास। बुझेला तो। मनकर जनकर 15टी गाई अछि से कहूथिले रास गाई अछि। मनकर जनकर 8टी छेली अछि से कहूथिले सेठी रास छेली अछि। तेणु से 6 पर्यंत केवल तांकू ना देकी पढ़ुथिले, 6 रु अधिक संख्या को से रास बोली संबोधन करुथिले। निम्न संख्या प्रणाली गुडी को लक्ष्य कर। दक्षिण आफ्रिकार एक प्राचीन गोष्ठी और दक्षिण आफ्रिकार बुशमैन आदिवासी गोष्ठीर लोक माने संख्या प्रणाली निम्न दिया जाइछि। भौगोलिक दृष्टिकोण यही तीन संप्रदाय परस्पर ठारू बहुत दूर रे थिले। सेमानक मध्य कौन संपर्क नथिला। यह सत्वे सेमाने समानता पाई संख्या प्रणाली विकसित करि पारिथिले। ऐतिहासिक माने आश्चर्य होती यह किपरि घटिला। तेबे लक्ष्य कर पिले, सेतेबेले गमनागमन जोगाजोगर व्यवस्था नथिला एवं गोटे जगार लोक अन्य गोटे जगह विषय जानी पार नथिले। किंतु एइठी हमर तीनोटी जगह देइछि। गोटे आमे देखिले ऑस्ट्रेलिया गुमुलगाल संप्रदायर लोक किपरि संख्या गणना करुथिले 6 जाए। वर्तमान आउ दुईटी देइछि जे दक्षिण अमेरिका दक्षिण आफ्रिका। कल पिले एठी हमर दक्षिण आफ्रिकार बुशमैन जातिर लोक माने 1 को कहूथिले क्वा, 2 को कहूथिले टोका एवं 3 को कहूथिले को, 4 को कहूथिले टोआ टोआ। कहीं 4 है 2+2 तेणु 2 को जेहेतु टोआ कहूथिले तेणु 4 कहूथिले टोआ टोआ। 5 को कौन कहूथिले पिले 5 को कहि परिया 2+2+1 ता माने टोआ टोआ टोआ। बुझेला। 6 को कहूथिले आमे 6 को कहि परिबा 2+2+2 तेणु टोआ टोआ टोआ। अर्थात केवल दुईटी संख्या 1, 2 रो नाम को नहीं से 6 पर्यंत अन्य संख्या गुड़िकर नामकरण करि पारिथिले। बुझेला। गुमुलगाल जेमती करथिले सेते बुशमैन जातिर लोक माने एही परि संख्या गणुथिले। से परे आ गोटे देइछि दक्षिण अमेरिकार बकाइरी। बुझेला। बकाइरी गोष्ठीर लोक माने से माने 1 को डाकुथिले टोकाले, 2 को कहूथिले आहागे। बुझेला। 3 टा कोन हबो पिले 3 टा हबो 2 मिश्रण 1 अर्थात आहागे टोकाले। बुझेला। बा किंबा ताहाकू आउ गोटे ना कहूथिले आहावा। बुझेला। अच्छा, 4 टा कोन हबो पिले 2+2 अर्थात आहागे 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 आहागे। एठी जो टोकाल देइछि एटा भूल देइछि, आहागे आहागे। बुझेला। 5 टा कोन हबो पिले ना 2+2+1 दुईटा होछि आहागे आउ गोटे 2 होछि आहागे एवं 1 जगह लिखबा टोकालो। बुझेला। एटा भूल देइछि, एटा हबो टोकालो। ता माने कहिबार कथा एठी बकाइरी जातिर लोक माने मध्य 1, 2 रो गोटिए ना देई ताकू 6 पर्यंत संख्या को मध्य 1, 2 आकार रे व्यवहार करि पारुथिले। अर्थात एठी कहिबा कथा जे एई तीनोटी देशर लोक माने भिन्न भिन्न देशर लोक माने
जो संख्या प्रणाली व्यवहार करुले आश्चर्य लगुच से संख्या प्रणाली व्यवहार समानता प्राय थिला समस्ते 1 2 गोटे गोटे ना दे अन्य 3 4 5 6 संख्या को 1 2 अनुसार से नामित करुले जदिओ सेतेबेले यातायात बा गमनागमन सुविधा नथिला तेबे किपरि एई तीनोटी देशर लोक माने एते सुंदर भाव में संख्या गणन प्रणाली समानता थिला ताहा मध्य एबे आश्चर्य लगुची यह गोटे तत्व होई पारे सेही तत्वटी संप्रदायर साधारण पूर्वपुरुष थाई पारंती जो माने संख्या प्रणाली व्यवहार करुथिले और परवर्ती समय से वंशधर माने यही सब स्थान को स्थानांतरित होते जोटा मुझे पिले बुझेली तुमको से पूर्वपुरुष माने जदि गोटे जगह थाई कि यहीपरि संख्या गणना करुले परवर्ती समय माने जदि अलग अलग जगह को आसी थाई पारंती तेबे ताहाकू से माने क्रम विकास करिसंती जदिओ गुमुलगाल संख्या प्रणाली केवल 6 पर्यंत संख्या पाई संख्या नाम थिला आम कहते 6 पर्यंत थिला एवं 6 रु अधिक संख्या को से रास बोली संबोधन करुले किंतु सेही संख्या पद्धतिर उत्पत्ति अन्य दुई संप्रदाय व्यवहार करुवा संख्या प्रणाली परी होइथिला बुझेला ना नहीं तेणु आमर ये आम देखिले जे गुमुलगाल संप्रदाय जेपरी संख्या व्यवहार करुले प्रथम दुईटी को लेकिन से बुशमेन जातिर लोक और बकाई जातिर लोक मैंने दुईटी संख्या को नामकरण कर परवर्ती संख्यार नामकरण करुले संख्या को उपस्थापन करने चारि प्रणाली अपेक्षा दुई दुई करी गणन करने अधिक फलप्रद है विभिन्न संख्या प्रणाली निया धारणा निम्न मते साधारणीकरण करा जाई पारे एक निर्दिष्ट संख्या को समूह और दल करी गणना करने एवं बड़ संख्या को परिप्रकाश करने समाहार सहित जड़ित शब्द एवं संकेत व्यवहार करने विभिन्न संख्या प्रणाली साधारणतः व्यवहृत किसी समाहार होउची 2 5 10 20 तेबे रोमान प्रणाली रे 5 रे गणना करिवार धारणा पाई परिबो पिले ता माने आमे बड़ संख्या को आमे छोट संख्या आकार रे 2 2 या 3 3 एही परि छोट संख्या आकार रे प्रकाश करिबा सहज होला एही ठारू लक्ष्य करा जाई हमर भारत रे जो संख्या प्रणाली व्यवहार कले 0 रु 9 पर्यंत ई 10टी अंक को नेकी हमर जिते बड़ संख्या आम व्यवहार करें ता माने आमर यही जो संख्या प्रणाली पुरातन संख्या प्रणाली जैसे 1 2 को नामकरण करुले एवं से 1 2 रो नाम को लेकिन 4 5 6 लिखि पारुथिले तेणु भारतीय माने सेहीपरि 0 9 को नहीं आधुनिक संख्या पद्धति गठन करि पारिथिले तेणु यह सहज होउथिला पिले बुझी पारछ ना नहीं सेहीपरि तमे रोमान प्रणाली रे 5 रे गणन कर धारणा पाई रोमान लेटर आम जो देखी पिले साधारणतः 4 रु 8 पर्यंत आम जो लिखुले 4 को लिखुले IV 5 को लिखुले V 6 को लिखुले VI 7 को लिखुले VII 8 को लिखुले VIII ता माने लक्ष्य कर आम 4 रु 8 पर्यंत संख्या रे आम 5 संख्या को बहुल व्यवहार करुले सबु संख्या रे V अच्छी ना नहीं पिले ता माने 5 संख्या को आमे सबु क्षेत्र में व्यवहार करुले तेणु से दर्शई जे गोटे संख्या को आमे व्यवहार करी बड़ बड़ संख्या गठन करिपारुथिले जिनिष वस्तु गुड़िक समूह दल करी गणिबार धारणा पछरे एही निहितार्थ थाईपारे जे जिनिषर समूह और दलर आकार को गोटे थर लक्ष्य करी संगे संगे से विषय जानी परिबा मनुष्य मानकर निरंतर सीमार अंतर्भुक्त एबे तल कार्य संपादन करने को चेष्टा कर पिले हठात गोटे वस्तु को देखिले आम न गणिकी जोटा तुरंत कहीपर मनकर तुम बही गोटे चित्र देछि तेबे ये चित्र को आम न गणी कहीपर यहाँ हूँ 2 यहाँ हूँ 4 यहाँ हूँ 1 यहाँ हूँ 5 बुझेगा ये चित्र को आम सांगे सांगे देखिकी न गणिकी कहीपारे किंतु एठी जो फूल अच्छी आपको आमको गणिया पड़ो ये जो सीढ़ी अच्छी आमको गणिया पड़ो ये जो अंगूर अच्छी आमको गणिया पड़ो ये जो द्रव्य अच्छी गणिया पड़ो यहाँ भी सहजरे कहीपर 3 बुझेगा तो तेणु केतक द्रव्य रही आमको न गणिकी आम कहीपरुचे बुझेगा तेबे एहीपरि भाव
ଆମର ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିପରି ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ତେବେ ସହଜରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି 10ଟି ମନେକର ଗାଈ ଅଛି, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣିକି କହିବା ତେବେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ସର୍ଟ କରିପାରିବା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟାଲି ଚିହ୍ନରେ ଏଇଟା 5, ଏଇଟା ହେଉଛି 5, ତେବେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏଇ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ତେବେ ଆମେ ନ ଗଣିକି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କହିପାରିବା ଯେ 10ଟି ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତା ମାନେ ଏଥିରୁ କହିବା କଥା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ 5 କିମ୍ବା 10 କିମ୍ବା 15 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ଏହି ଧାରଣା ସୀମିତତା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୂହକୁ ଏକ ନୂତନ ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ପିଲେ ମୁଁ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲି 5କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ସମୂହକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ? କେବଳ 5 ସମୂହରେ ଗଣନା କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ 1345କୁ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ସମୂହକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ପିଲେ? ନା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ କଠିନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି 1345କୁ 5 ସମୂହର ଗଣନା କରି କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ମନେକର ଆମେ କହିଲେ 1 ହେଲା A, 2 ହେଲା B, 3 ହେଲା C, 4 ହେଲା D ଏବଂ 5 ହେଲା E। ପିଲାମାନେ ଆମେ 10କୁ ଲେଖିପାରିବା 5 ମିଶାଣ 5। ବୁଝିହେଲା ତ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେବ EE। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ମନେକର 12 ଅଛି, 12କୁ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 5 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 2, ତା ମାନେ EEB। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ଦେଇଛି 1345, ତା ମାନେ 1345କୁ ଆମେ 5ରେ ହରିଦେବା। କେତେ ହେଉଛି ନା 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଏଇଟା ହେଲା 3, 34 ହେଲେ 530 ଏବଂ 45, 5 ନୂଆ 45, ତା ମାନେ 1345 ବା 1345କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଥର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 269 ଥର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅନୁମାନ କର କେତେ ଆମକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ଏହିପରି 269 ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଣନ କରିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପିଲେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କହିଲେ 1345, ତେବେ ଆକୁ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଲେଖୁଥିଲେ 1 2 3 4 ଏମିତି 5 କରୁଥିଲେ, ଏହିପରି 5 5 ହିସାବରେ ଆମେ କେତେ 5 କରିବା? ଅନୁମାନ କର। ଆମେ କହିଲେ 269, ପାଖାପାଖି 269 ଏହିପରି ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।